الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين الأنظار Lamma faroho lan ing dalam semasane wis ngenepake musannaf minal kalam saking pembahasan ala na'ati ing atas na'at syara'a mangko tumaja musannaf fil kalami ing dalam pembahasan ala atfi ing atas ataf haitsu qala ing dalam sekiranya ketika sebuah musannaf babu bayanil atfi utawi iki kubab nerangake ataf termasuk tawabi' yaitu yang i'rabnya mengikuti lafal sebelumnya ma'tuf alaih wa huwa utawi ataf lughatan ing dalam lughat iku asan yu iku ge wa huwa lughatan iku asana wa ruju'u iku asana bali wa ruju'u tegese bali wa amma istilahan asan yu jadinya lughatan asan yu aja lah wa huwa lughatan asan yu wa amma istilahan fa huwa mungko utawi ataf iku kismani lan bagian atfu bayanin siji ku ataf bayan utawi atfu bayan iku at-tabi'u lafal kang anut al muwaddihu kang jelasake apa tabi' awil mukhassisu utawa kang ngususake apa tabi' lima tu'i marang matbu'i tabi' al jamidu sifate tabi al jamidu kang rupa isim jamid ghairul muawwali kang ora ditakwil apa tabi atau jamid bil mustaqi kelawan isim mustaq. Ataf ada dua, ada ataf bayan, ada ataf nasak. Ataf bayan yaitu tabi yang menjelaskan atau mengkhususkan matbu'nya yang berupa isim jamid yang tanpa dirubah dengan isim mustaq. Jadi ada kemiripan dengan na'at yaitu menjelaskan matbu'nya. Tapi bedanya kalau na'at itu harus berupa isim mustaq. Tapi kalau ataf bayan itu al-jamid ghairul awal bil mustaq. Wa atfu nasaqin dan ataf nasak wa di ataf nasak wa tabi'u iku tabi al mutawassitu kang nengai bainahu ing dalam antarané tabi' wa bainamat ing dalam antarané matbi tabi' apa ahadul hurufi salah hijine para huruf al atati kang bakal teko wa qad bayyana lan menjelasake sunaf ing ataf nasak di qauli kelawan dawi musannaf rupane wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi wa tastawil asma' wal af'alu fi itba'i kullin mithlahu ayyu'tafa. Jadi wa tastawil asma' wal af'alu fi itba'i kullin mithlahu ayyu'tafa bi wa atba'ulan ngetutake sapa ulama atau sapa nuhat al arabu wa bin nuhat al ma'tufa ing ma'tuf wa ti ma'tuf tabi'u
lafal kang anut al makhsus kang dikhususkan. Wa qauluhu ta'idun sallallahu ma'tufi alaih iku muta'alliqun hubungan fi kan fi'il kuliah didengi al ma'tufi alaih kadzalika wa kadzalika qauluhu lan iku kaya mengkono muta'alliqun bil kulli qablahu qauluhu ta'idun sallallahu fi arabihil ma'rufi. Ini ta'alluq kepada lafal atau semua. Anut-anut bil ma'tufi kelawan ma'tuf bil ma'tufi alaih anut-anut fi irabi ing dalam irabi ma'tuf alaih al ma'rufi kang dikawal. Ulama mengharuskan ma'tuf harus ikut pada ma'tuf alaih dalam i'rabnya. Min raf'in baina rafa' au nasbin au khafdin au jazmin wala farqan or ana perbedaan kemujud fi dzalika ing dalam mengkono itba' bainal asma'i wal af'ali ing dalam antarane pira-pira isim lan pira-pira fi'il kama asyara ilaihi kaya oleh isyarah musannaf ilaihi marang la farqa bi qaulihi rupane wa tastawil asma wal af'alu fi wa tastawilan padha apa pira-pira isim wa tastawil asma wal af'al pira-pira fi'il fi itba'i kullin ing dalem anute saben suci saking asma lan af'al mitlu ing sepadane kullin patu tafu mongko diatafake apa ala semir isim wal af'al ala sing pira fi'il ingat pira isim watu tafu lan diatafake apa al af'alu al af'al ing atase para fi'il ka fi'il isim ka isim wa mahallu dzalika ta panggonane mungkono tastawil asma wal af'alu iku fi atfin nasakh ing dalem ataf nasakh iyuqaf bi ahadi hadhil hurufi allati hiyal waw wal fa'u wa mahallu dzalika fi atfin nasak ing dalam ataf nasak iku ayu tofa itunya iku ento diatafake wa tastawil asma wal af'alu fi idba'i kullin mithlahu yu'tafi bil wawi wal fa au wa am wa summa hatta wabal wala walakin imma. Jadi wa atfun nasaki wa mahallu dzalika iku fi atfin nasaki dalam ataf nasak yu'tafi tanya yu'taf lamun diatafake apa ataf nasak bi ahadi hadhil hurufi kalawan salah isine ikilah pira-pira huruf allati hiya kang utawi huruf iku alau wawu. Jadi sama antara isim dan fi'il dalam masalah idda atful asma alal asma atful bilal fi'li atful af'al itu kalau ataf nasak itu kalau memang pakai salah satu huruf ataf allati hiya al wawu wa yatawiku limutlaq jam'i karena makna mutlaqul jam'i kumpul secara mutlak tanpa dikoyiti mau tartib mau bareng tidak dibahas yang penting sama-sama datang masalah wa yuqalu lan dingendikake apa wawu lil jam'il mutlaqi kedue makna jam'il mutlaq. Jadi ja'a zaidun amrun maknanya wa amrun itu artinya menggabungkan amr dengan zaid dalam hukum maji. Zaid dan amr datang sama-sama datang mau tartib mau tidak tartib mau bareng tidak dibahas yang penting al jam'ul mutlaq. Fa mu'addal ibarataini mongko utawi sasarane ibarat loro iku wahidun iku siji indan nahwina ing dalem mungguhe para ulama ahli nahwu wa amma indal fuqaha lan apa ing dalem mungguhe para ulama ahli fikih fa yufraqu mongko dibedakno bena dalem antarane mutlaqil jam'i lan jam'ul mutlaq walidzalika lan karana mungkono yufraqu bainahuma
Ja'alun dadekake sapa fuqaha mutlaqal ma'i ing mutlaqe banyu syamilan ing mengku li aymain marang endi-endine banyu kana kang tinemu apa ayu hatal mustakmali sehingga banyu mustakmal wal mutanajjis lan banyu mutanajjis. Jadi kalau bahasnya pakai mutlaqul ma ini air apa saja. Memasukkan air mustakmal, air mutanajjis. Wa ja'al lan dadeke sapa fuqaha al ma'al mutlaq ing banyu mutlak khosan ing khusus bima kelawan banyu bersama kang den aran apa ma'an ing banyu bila qaidin kelawan tanpa kait, kelawan tanpa ikatan. Tanpa ada ikatan. Disebut air jernih gitunya. Jadi kalau al-mutlaq berarti air yang mutlak, yang di situ khusus, air yang tanpa ada ikatan, air yang tidak terikat dengan nama. Namanya ya air jernih. Tidak harus dengan diberi embel-embel air teh, air kopi. Kalau sudah ada ikatan, sudah ada embel-embel, namanya bukan air mutlak. Fal farku mengkau itu perbedaan bainal ibarata ini yang dalam materi ibarat itu istilahun fiqhiyun bangsa istilah kang bangsa fikih. Kalau nahwu sama saja. Mutlaqul jam'i, jam'ul mutlaq sama saja. Wal fa'ulan fa. Oh itu fa iku tartibi. Karena makna tartib ma'at ta'qibi sertane ngiring-ngiringi. Ngiring-ngiringi langsung. Berurutan secara langsung. Lakini takibu tetapi utawi ngiring-ngiringi fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci iku bihasabi kelawan milang-milang syai'. Cara langsungnya berurutan dengan langsung itu mengikuti sikon. Fayuqal mengko dingindikake apa dakhaltu makkata fal madinata. Dakhaltu madinatun al makkata ing kota Makkah fal madinata mengko nuli ing kota Madinah pakai fa walaupun toh jauh idza lam yakun bainahuma illa masafatu thariq. Nalikane ora ana ing dalem antarané Makkah lan Madinah apa illa masafatu thariqi kecuali jarak perjalanan. Artinya dari Mekah langsung ke Madinah, tidak mampir kemana-mana. Wa yuqalu dikitake adun amra tazawaja Zaidun faulidalahu. Pakai fa juga. Tazawaja nikah sebuah Zaidun Zaid faulida mengko langsung di paringi anak sapa lu kedue Zaid walaupun itu ada jarak 6 bulan atau 9 bulan. Idza lam yakun nalikane ora ana iku baina tazawuj dalam antarané pernikahan wal lahiran apa illa muddatul hamli kejaba mongsone hamil. Ma'ala datil wati sertane detikan wati wa muqaddimah dalam bira-bira muqaddimai wati. Itu namanya bihasabi, memandang situasi. Karena itu namanya ma'ala budda minhu, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah nikah mau punya anak, ya pakai jarak dulu. Yang itu jarak tadi muddatul hamli ma'ala datil wati muqaddimatihi. Kok hanya itu berarti pakai fa bisa dianggap tartib wa ta'kid. Wala yaridu qaulu ta'ala ora teka iskal apa qaulu ta'ala rupane akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Akhraja ngetokake sapa Allah al mar'a ing pangonan, ing rumput. Tempat penggembalaan. Faja'alahu mukon dadekake Allah ing mar'a husaan ing apa ya husaan ahwa. Faja'alahu husaan ahwa. Husaan itu husaan ahwa. Sampah. Husaan sampah.
ahwa, kalau ahwa itu kang garing. Faja'alahu husa'an ahwa. Jadi pakai fa. Ini karena tadinya dimakan terus jadi tai itunya. Wa kadzalika qaulu ta'ala fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Wa kadzalika kaya mungkono-mungkono akhrajal mar'a fa ja'alahu husa'an ahwa. Jadi dunia akhir-akhirnya jadi kotoran. Ad-dunya bahasanya ad-dunya jifah itunya. Wa kadzalika qaulu ta'ala fa khalaqnal 'alaqata mongko ndadekne sunallahu al-'alaqata ing segumpal darah mudghatan ing segumpal daging. Walaupun ada proses 40 hari. Fa khalaqnal mudghata mongko nyiptake Allah ing sunallahu al-'alaqata al-mudghata ing segumpal daging idzaman ing pira-pira tulang. Li anna taqdira karna studi taqdir wallahu alam fil awali ing dalam kang awal famadot muddatun karena sedene takdire wallahu alam fil awali iku ngene famadot muddatun faja'alahu usaan ahwa. Jadi akhrajal mar'a Allah memunculkan tumbuh-tumbuhan famadot mongko nulu liwatan pemutun mangsa setelah beberapa hari akhirnya faja'alahu mongko dadake Allahu ing al-mar'a huzaan ing sampah ahwa kang kering wa fisani ya akhirnya dibuang lan ing dalam kang kawindo famadot muddatun lafal famadot muddatun mongko liwatan pemongso fa khalaqnal 'alaqata yang ini masa yang tidak bisa dihindari namanya di dunia itu butuh ikhtiar. Tidak bisa langsung misal lebih menjadi anak, misal lebih menjadi apa namanya langsung lahiran tidak bisa. Harus pakai proses. Famadot muddatun setelah itu fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqna mungkon dadi ing sallallahu alaihi ing segumpal daging idzaman ing pira-pira mudghatan fa khalaqnal 'alaqata ing segumpal darah mudghatan ing segumpal daging famadot muddatun fa khalaqnal mudghata idzam. Jadi fa itu bermakna tartib ma'at ta'qib dan ta'qibnya itu bihasabihi mengikuti situasi dan kondisi. Wa aulan au wa yatawi au ba'da talabi sawise kalam tolab iku ditakhiri karena makna takhir. Inin tanah alamun dadi kacegah al jam'u apa ngumpulno bainal muta'atifaini ing dalam tarane dua lafal kang saling ataf-atafan kama fi qaulika tazawwaj hadza au ukhtaha tazawwaj nikah sira hadza iki kok hindan ya hindan ing hindun au ukhtaha atau ing dulur adene hindun au setelah kalam tolak ini bermakna takhir ketika tidak bisa digabungkan bainal muta'atifan. Wa lil ibahatiran kedua makna ibaha in jazal jam'u bainahuma. Lamun nang opo ngumpulno dalam antarane muta'atifan kama fi qaulika jalis al hasan awi bin nasirina. Jalis ngawari lugu sira al hasan yang Hasan Basri ai bin nasirin atau ibnu Sirin mau ngaji ke Hasan Basri atau ibnu Sirin terserah namanya ibahah. Bisa digabungkan. Wa ba'dal khabar dalam sawise kalam khabar lil ibhami iku kedue makna ibham nyamarake ingkanal mutakallimu ku alimun hukmi lamun masuk mutakallim ku aliman ku kang ngerti kulang hukum
Lakin tapi ini mutakalim ku abhama nyamarake mutakalim ala sami ing atase sami. Kama fi qouli ta'ala wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna lastunna kita muslimin wa iyyakum lastuhune au iyyakum utawa setuhune sira kabeh kufar iku la'ala hudan. Lagi ibham. Karena mereka dikatakan sesat tidak mau mereka. Orang kafir kamu katakan kafir tidak mau, pengennya dikatakan non muslim. La ala hudan iku yaktine ing atase pituduh au fi dhalalim mubin. Ini au utawa iku ing dalam kesesatan kang nyoto. Jelas-jelas sesat kok tidak mengakui. Wali syaki ya gara-gara tidak memakai akalnya. Yang jelas-jelas dia tidak bisa menciptakan dirinya. Semuanya ini dari Allah gitu. Tapi dia malah mengkufuri. Jadi kita harus tahu kita ini seperti robot yang baterainya, remote-nya dipegang oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa pakai huwa lagi. Hanya Allah lah yang menjadikan kamu bisa tertawa, bisa nangis, hidup, mati. Itu Allah. Jadi kita tidak bisa memilih. Kita hanya ikhtiar. Ikhtiar belajar. Pengennya langsung alim. Tapi kata Allah, harus mondok dulu. Belajar dulu sampai bertahun-tahun baru diberi ilmu. Ya terima. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang memberikan itu Allah. Maka jangan jangan menentukan, jangan memaksa. Wala tasta'jillahu. Jangan mempercepat turunnya siksaan untuk orang-orang kafir. Wa inna au iyyakum. Jadi ini jelas. Kitanya tahu yang ala hudan itu kita muslimin. Tapi disamarkan alasami. Walis syakilan karena ragu-ragu. Mana ragu-ragu ingkan al mutakallimu iku mutaraddidan. Lamun ono sapa mutakallim ku wong kang mider-mider berarti hukum. Kama fi qaulika ja'a Zaidun au Amrun. Teko sapa Zaidun, Zaid atau Amr idalam ta'lam nalikane ora ngerti sapa sira ayyuhuma jaa utawi endine Zaid au Amr iku jaa teko sapa ayu wa amlan am yaitu am iku kismani rong bagian mutasilatun namun fasilatun iku am mutasilah maksudnya am fasilah fal mutasilatun mengko utawi am mutasilah ya mutasilah iku al iku am kang digisi bihamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Nau aindaka Zaidun am Amrun aindaka apa toh iku dalam sedang sira Zaidun tu Zaid am Amrun tawa Amr yang di samping kamu Zaid atau Amr au bihamzati tasyatu tawa di sisi kelawan tasyah. Nau qauli ta'ala sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Soalnya kudu go ali ngatasi kufar to alladzina kafaru a anzartahum utawi apa toh mesti sira hum ing alladzina kafaru am lam tunzirhum utawa mesti sira hum alladzina kafaru mereka la yu'minun. Wa mithlu hamzah taswiyati. Jadi didahului oleh hamzah taswiyah yaitu anzartahum tadi. Yang itu menyamakan bainal ma'ruf alaih. Mau kamu dakwai mau tidak tetap mereka tidak akan beriman. Karena sudah disegel oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim.
Wa misluham jadi tasdid kuswadani hamzah taswiyah ma fi makna utawi lafal kang dalam maknane hamzah taswiyah kama adri kaya lafal ma adri wa ma ubali lafal ma ubali wa laita syi lan lafal laita syi'ri ma adri ora ati sapa ingsun ma ubali ora peduli sapa ingsun laita syi'ri menawa-menawa apa kaweruh ingsun wal munfasilatu utawi munfasilah Watu sama al munqati'ata lan din arane munfasilah al munqati'ata ing munqati'ah ya al munfasilah iku allati lam tusbab kang ora didhisiki apa allati bisan kang siji-siji min dalika sing mengkono hamzatil istifham au hamzatit taswiyah bal waqa'at dari tumibu apa al munfasilah baina jumlataini mustaqillaten intilan dua jumlah kang mandiri karone kang masing-masing kang mustaqilah karone fahiya mengkoti iku mukhtasatun munfasilah iku mukhtasatun iku tertentu dengan berapa jumlah munfasilah hanya masuk kepada jumlah yang di situ maknanya bal pakai makna bal itu rob wa atbal berarti qalilun bal kila laysat atbatan aslan wa atofi munfasilah ini berarti kedua mufrad atful mufrad al mufrad untuk munfasilah iku qalilun sithik bal kila dibalik ketiga ke paling setara apa al munfasilah iku atifatan iku huruf ataf aslan lan barisan la mufradan ora ataf mufrad wala sunatan ora ataf jumlah. Jadi mengatakan munfasilah itu tidak termasuk huruf ataf baik atful mufrad atau atful jumlah. Kalau di sini musannaf membedakan antara jadi bisa ada atful kalau atful jumlah bisa. Kalau atful mufrad ada tapi qalilun gitu. La yang masyhur menjadi huruf ataf yaitu mutasilah yaitu yang didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Wa summa lanafal summa bi dhammil musallasati kelawan dumaisa kang dititiki telu. Ya ta istami kulit tartibi kedua makna tartib ma'at tarahi sertane ngendi-ngendi. Berurutan dengan senggang, dengan tidak langsung. Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ana iku bainal muta'atifaini indal mantarane huruf kang ataf-atafan apa zaidun perkara kang nambahi alama ing atase mangsa la buta kang ora kana ora minu saking mah baina indal mantarane muta'atifan dan krana ngalap mimma sing para waqat tedutan kadang teko iskal apa summa waqat tari dulang terkadang tumeka apa summa bima lalu kelawan anane wawu. Jadi summa makna aslinya adalah tartib ma'at tarahi. Tarahi artinya di situ antara muta'atifan tadi ada jeda. Ada tambahan waktu yang melebihi waktu yang semestinya. Kalau tadi seperti tazawwaja Zaidun faulidalahu antara tazawud dengan wiladah hanya diselang-selangi oleh waktu yang malah buddha minhu yang tidak bisa dihindari. Kalau melebihi itu berarti pakai summa. Waqat tadidu bimakna wawi. Summa ada yang bimakna wawi. Kang fi qouli ta'ala khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha. Khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum kang nyiptakno alladzi ing sira kabeh min nafsi wahidatin saking awak kang siji. Namanya siapa? Nabi Adam. Summa ja'ala mongko nuli dadekake sapa rabbukum min saking nafsi wahidah zaujaha ing pasangane nafsi wahidah. Wa khalaqa minha summa ja'ala minha zaujaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini summa ja'ala berarti bimakna wa. Takutlah kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu
jiwa. Dan dari satu jiwa tadi Allah jadikan pasangannya wabas minhuma, dan dari dua pasangan itu muncul rijalan katsira wa nisaa. Wa bima filan kalau anifa kama fi qauli syair. Ada wau ada semua bimana fa. Kahazir rudaini tahtal ijaji jara fil anabi bi thumma darab. Kahazir rudaini kaya obah-obahi tombak bangsa rudaini tahtal ijaji ing dalam ngisore beduk jara kang lumaku apa ya apa anak panah fil anabibi ing dalam pira-pira golongan sumat daraba bimakna fa mongko nuli gerak mongko nuli goyang-goyang apa ini rimah jadi seperti ini menyifati pedang. Kahazirudaini tahtal ijaz. Gerakannya pedang seperti gerakannya tumbak yang di bawah pasir. Jaro kang lumeku apa arudaini, bolehlah rudain aja. Fil ana bibi dalam pira-pira bolongan sumatoroba mongko nuli biwanafa obah-obah apa arudaini. Wahatta, jadi gerakannya kan langsung, tidak menunggu waktu. Jika tombak kamu gerakan, ya langsung bergerak. Wahatalan hatta wa yitu hatta kulit tadriji karena makna tadrij wal ghayati lan makna katok. Faiz taratu mongko disertake pekaunu ma ba'daha. Anane lafal kang sakwise hatta iku ghayatan. Katok 5 marang lafal kebelah sadurunge hatta fi syarafin katok ing dalem kemulyaane au adami utawa ora anane syaraf. Wa syaraf serta denala faqaunu panane mabadaha iku jaza iku juz'an iku juz law kudwi ma qablaha walaupun lan dalam hukum. Wa qaulu lan anane mabada iku dzirun bi ism dzahir muradalan bi isim mufrad. Tambihun ay hadza tambihun innama lam yakul. Jadi lafal yang setelahnya hatta ini harus menjadi ghayah 5 qablah. Matan nas hatal anbiya atau matan hatal ulama. Menjadi ghayah 5 qablah fi syarafin aw adamihi, dalam kemuliaan atau dalam kerendahan. Disyaratkan juga ma ba'daha harus bagian dari ma qablaha walau hukman. Dan ma ba'daha harus berisim zahir dan isim mufrad. Tidak berupa jumlah. Tambihun ay hadza tambihun innama lam yakul. Angin pamastine ora ngendika sapa an-nazim fi ba'dil mawadhi'i ing dalam sebagian perkara panggonan kama sana'al aslu kaya oleh agawi apa asal kitab asal haitsu qala ing dalam sekiranya ngendika al aslu ngendikane wa hatta fi ba'dil mawadhi li anna dzalika ing lafal wa hatta fi ba'dil mawadhi hatta masuk huruf ataf ing dalam sebagian perpanggonan. Kenapa musannaf tidak bilang seperti itu?
li anna dzalika la yahtas bi hatta li anna dzalika karena stune kaunuhu fi ba'dul mawadi iku la yahtas surat tertutup dzalik bi hatta kelawan hatta bal ghairuha kadzalika balik utawi liyane hatta kadzalika kaya mengkono hatta bisa jadi huruf ataf fi ba'dul mawadi li anna kulla harfin karena stune saben-saben huruf min hadil huruf iku kudu kulli harfin ma'anin utai beberapa makna huruf alfi kang salane ataf. Jadi musannaf tidak membahas pakai embel-embel fi ba'dul mawadi karena selain hatta juga tidak hanya untuk huruf ataf aja, bisa untuk yang lainnya. Punya makna yang selain ataf. Lakin ujiba anil asli bi annahu innama khussa hatta bidzalika ma annahu kadzalika dan alfa biya qalilun. Lakin ujiba tetapi dijawabi anil asli sang kitab asal. Kitab asal kok make bidzadul nawadi. Oh, dijawabi apa yang kelas dune. Kelakuan atau iku innama khussa. Aing pesene dikhusake wa hatta bidzalika kan kuno bidzadul nawadi. Ma'a anna ghairuha. Jadi bi anna kelas dunia asal boleh. Iku innama khosso aing mesti susake apa asal. Hatta ing hatta bidzalika kalawan kun bidzadul nawadi ma'a anna ghairu satane setuwine liyane. Hatta iku kadzalika kaya mengkono-mengkono fi bidzadul nawadi. Li anal atfa karena sunata via kelawan hatta iku qalilun sithik ala annahu ing atase setuhune kelakuan iku yah tamilu memper apa ruju'u qaulihi fi ba'dil nawadi. Apa baline dawi mesen rupane dawi asal rupane ba'dil nawadi kembali li jami'il hurufi marang sekabehane berapa huruf lalu khusus ya hatta ora marang khususi lafal hatta. Jadi kitab asal memberi qaid hatta fi ba'dil nawadi pakai ba'dil nawadi ini karena hatta dijadikan huruf ataf itu qalil. Beda dengan huruf ataf yang lainnya. Ya anal atfa biya ai bi hatta qalilun. Wa balan bal ba'da naf'in sawise kalam nafi au nahyin utawa nahi au ijabin utawa ijab au utawa kalam amr. Wa ya tawi bal fil awwalaini ing dalam kawitan loro rupane ba'da naf'in au nahyin iku li isbatil hukmi karana netepake hukum lima qabla marang lafal kang sadurunge bal wadidduhu lima ba'daha wadiddihi lan marang wali ane hukum lima marang perkara ba'da kang sakwise bal. Jadi bal kalau jatuh setelah kalam nafi atau kalam nahi maknanya isbatul hukmi lima qabla. Apa ya? Setelah kalam nahi la tadrib zaidan bal amron. Berarti yang dipukul amr. Dan yang pertama jadi wahya fil awalan isbatil hukmi lima qablah. La tadrib zaidan. Jangan memukul kepada Zaid, jangan. Wadidhi lima ba'da dan kebalikannya yaitu memukul lima ba'da. Jangan memukul Zaid wadibal amron. Wa fil akhirataini lan wa fil akhirin dalam ka akhir karone yaitu ba'da ijabin au amrin iku tasarruful hukmi ngenggoake hukum ilama ba'da marang lafal kang sakwisi bal wa yasiru lan dadi pemalafal bal iku fi hukmil maskuti anhu ing dalem hukumi perkara kang ora dibahas apa anu saking al fi haitsu yahtamilu sekitar memper putul hukmi putul kudwi ma qablaha wa adamuhu lan ora anane wa ada mihil ora anane al hukmi.
Jadi bal kalau jatuh setelah ijab atau amar ini hukum mengarah hanya kepada ma ba'da ba. Ja'a Zaidun bal amrun. Berarti yang datang apa? Yang datang ya amr. Ja'a Zaidun bal amrun. Jadi seakan meralat. Ja'a Zaidun bal amrun. Lah Zaidnya gimana? Tidak dibahas. Atau secara fi'il amar. Ta'alam an-nahwa bal al-fiqha. Berarti kita disuruh belajar fikih. Masalah nahwu tidak dibahas. Itu artinya wa yasi tasarruf hukmi ilma bada wa yasiru ma qabla fi hukmil maskuti anhu. Wa ulima bima dzikira apa annahu setune kelakuan iku la itu furak dia pakai biya kelawan bal ba'da isi istibah. Kalau yukol mungko rak tinggi-tinggi apa adorab tazidan bal amron ndak boleh. Ndak boleh satu setelah istibah. Walalan la ba'da amrin sa'wisi kalam amar au ijabin ittifaqan lawan sepakat bisa setelah amar atau ijab dengan ittifaqan ulama. Au nidaun utawa sa'wisi nida huruf nida ala rajih kan kaul kang unggul. Nahu ya bina akhi la bina ammi. Ini boleh pakai la ala rajih. Anak lanange tidur ingsun la bina ammi ora anak lanange paman ingsun. Wa ya taibal iku krana makna nafina hukum. Karena nafina hukum amma ba'da sanging lafal kang sakwise bal wa itsbatihi lan tetepake hukum lima qablaha. Idrib Zaidan la amron. Pukulah Zaid la amron. Berarti jelas yang dipukul Zaid. Walakin lan lakin ba'da nafyin au nahyin wa hiya utawi lakin iku istidrak karena makna istidrak meneruskan pembahasan. Wa imma lan imma bi kasratil hamzatai hamzah kasih hamzah alal qauli ngatasi qaul bi anna iku atifatun. Kan sedune imma iku tetenggo ataf wal wawu qabla zaidatun. Utawi wawu sadurunge imma iku zaidah. Wa tahqiqu tawi tahqiqi ku ana setune imma iku la satu atfatin ora ana apa imma iku kan huruf ataf bal li mujarradi tafsili balik karena meligini tafsil meligini merinci wal atifu ti huruf ataf iku al wawu qabla huruf wawu kang sadurunge imma wa hiya utawi imma iku mithlu au fi ma'aniya iku sepadane au ing dalam perkara anane au fataku numangka ana apa imma ba'da talabi sawise kalam talab iku ditakhiri karena makna takhir ini wong ketika tiga apa alfu lagi bainal muta'atifaini ing dalam antarane dua huruf kang saling ataf-atafan au qouli ta'ala fashuddul wasaq wa fa imma man ba'du wa imma fidaa fashuddu mongko nguatna sira kabeh alwisaqa fashuddul wasaq alwasako ing ikatan fa imamanan mongko ana kalane kelawan paring anugerah ba'du sakwisi perang wa imma fidan ana kalane kelawan tebusan mau milih corok suruh milih sok dimerdekakan dibebaskan dengan cuma-cuma atau dengan membayar tebusan. Fasyuddul wasaqo setelah diikat, setelah ditahan, ditawan, fa imma man ba'du wa imma fida hatta tadu al harbu auzaruha. Sampai selesai perangan. Wa lilibatan karena ibaha injazal jumu'ina kelamun menang ngumpul lagi dalam antarane muta'atif ana qaulika ta'alam imma fikhan wa imma nahwan belajar sira ana kalane ing fikih ana kalane ing nahwu wa ba'dal khabar sase kalam khabar iku dimana ibham nyamarake ingkan mutakallim iku anu ngerti dengan hukum lakin utawi mutakallim iku abhama nyamarake mutakallim ala sami nau qaulika ja'ani imma zaidun wa imma amrun teko ing ingsun sapa ana kalane zaid lan ana kalane amr sekarang karena makna lagu ingkang kalimu iku mutaradan iku mitir-mitir pinten menaku qara'tu imma surata kadza
maca ingsun ana kalane ing surat mengkene lan ana kalane surat mengkene. Ngono iki dalam taklam nalikane ora ngerti sapa sira ayyuma atau ayyuma ing endine suratan qara tamaca sapa sira. Waqat masalan nazim li ba'dul huruf fis sabiqah. Lan teman-teman gawe contoh sapa nazim marang sebagiane huruf kang dhisik bi haitsu qala. Wa dzalika utahe mengkono ataf nasek iku kakaulika kaya ucapan sira rupane Zaidun summa Amrun. Wa kakaulika akrim Zaidan wa Amran bil liqa wal mat'am. Akrim mulana sira Zaidan ing Zaid ora ing Amr bil liqa'i kelawan pertemuan wal mat'amilan makanan sifat hilmim wa sukuni ta al muhmalah. Wa kakaulika fi'atun ay jama'atun lam yakulu aw lam yahdu. Fi'atun utawi kelompok ay jama'atun iku lam yakulu ora mangan sapa fi'ah minat ta'am sing makanan. Aw lam yahduru utawa ora hadir sapa fi'ah maudahu ing dalam panggonane ta'am hatta yafuta wa fi'atun lam yakulu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal mungkaru. Itu kelompok tidak makan atau tidak ikut hadir hatta yafuta sehingga ento ilang pote hilang aw yazulu aw yazula utawa tegese ilang apa al mungkaru kemungkaran fathil kaf. Kalau masih ada kemungkaran jangan ikut makan atau kalau bisa jangan hadir. Wala qala samara fa annal atas dunya ataf fi hadzal bait iku min qabili atfil fi'li al fi'li saking warnane atau fi'il ing atase fi'il hatta yafuta aw yazula afil baiti qablahu lan ing dalam bait kang sadurunge hadzal bait iku min qabili atfil ismi alal ismi setengah saking ataf isim alal ismi walamma faragha wallahu alam bisawab.